Si Rolly Ligaspi, 40 anyos, ang mereklamong sakit ang iyahang tangkugo o ginahanga kuno. Maong may pakuha sa iyahang blood pressure kun BP nga libre lamang sulod sa Antonio C. Acharon Memorial Park kun A-Camp atol sa Kalagkalag. Julain mo ko na kung tangkugo ba? Gahangakon ko. Dinhi na sayran nga 110/90 lamang ang iyahang BP ug nagkahulugan kining normal. Samtang si Nanay Elisa Caro nahikurat sa iyahang BP nga may resulta sa 150/110. Say kape mo lang. Karon Nalipay ko nakahibawaan yung dugo niyo pila. Meron man din kaming ginagawa dito nga mga emergency first aid nga ginahatag. Tapos meron man ding station ang City Health Office na apoy mga doktor nandun sa may exit area. So naalang mi diri for prevention. In case nga malipong yun sila, ginatagaan na mo sila og water. Ungod sa kainit sa panahon, daghan ang mitaas ang BP apan wala man kuno na himong grabe. Nasayran nga dunay mga desk sa sulod sa Ohaw Cemetery nga pwedeng maadtuan panahon nga adunay kinahanglan ang katawhan nga maoy nagabisita atul sa undas. Sama na lamang sa batang si Richie nga nawala ug nangita kuno sa iyang inahan. Ngano nag-atuman mo diri? Nawala man akong mama sa balay. Tapos Nyato ko diri. Sa sunod lang pod og magdala jud og bata, siguraduhon lang gyud nga bantayan og maayo kay daghan gud tao. Oo, yun lang. Lalo na mamayang gabi, sa gabi, talagang pag maraming tao. So far, based on my experience, meron talagang ganun no, na mga bata na nawawala, lalo pag gabi. Samtang sa pikas nga bahin, nahimo usab nga kalingawan sa mga bata nga anaa sa sementeryo ang Children's Park sa Ohaw Cemetery nga gibuhat alang lamang kanila. Makit-an dinhi nga adunay swing, adunay siso, ug ang mga ligid sa sakyanan nga gi-recycle, gikulayan o gibuhat pa nga mura og dragon. Yes, actually ako gyud na siyang gipaningkamutan no nga ma-highlight nato ang park karon kay last year. Murag pila lang to siya kalugas pero na-enjoy naman gud ang mga bata mo to ingon namo nga next year puhon nga amo adyon tapuson pero daghan pagkulang at least na anang amo ang swing o amo ang siso. Dugang ni Bakar, wala kuno sila'y nagasto ni ini maong nalipay nga adunay madulaan ang mga bata. Giplanuhan usab nila nga padugangan pa ang maong Children's Park. Katong slides tapos katong murag sa tutong bakal gani nga mag saka-saka sila. Yes. Yeah, murag kato siya pang among ibutang. Abi Lorenzo, Brigada News.